Itong undercard ang team nila ni Jobert Sadam og ni Albert kontra sa team nila ni Marcos Jumar og ni Consial Joel Montalia. Igual 0 pa ang atong game 1, igual 0 pa. Side out bula diri sa team Sidoba. Kombinasyon sa Cordoba o Cebu City kontra sa team Consolacion. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para uno. Wana. Two shot combination ni Jobert. Wana, may pauwana. Agay tukmo ni Albert. Laom tani lagi di madawat. Okay na itong bakbakan dire sa sitio Kainsikan Panoypoy Consolacion Cebu. Ang atong organizer dire mao sila si Konsihala Ma'am Rosalie Montalia and family. O ang atong sponsor ni ani mao sila si Kapitan Aris Balaba and barangay officials. O serbisyo Jomar. Jomar kuha ni Albert. Jomar bigay gilatigo ni Albert tuara. Giba si Konsihal Joel. Side out. Servisyo Sadam Forever the game breaker para uno. Jobert. Ayay wana. Sus. Nindo tabutanga. Sa English pa good item kayo. Side out. Ono si Rohaki ni Parados in favor of team Consolacion. Ay, ito po ni Albert Saud pa. Gibira ni Sadam. Gitobag ni Jobert Milayat. Kuha ni Marcos. Away from home. Shout out Konsehal Sir Silso Gabunada. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out Nestor Tantog. Okay ni para uno ni sa team Sidoba. Score igualis uno na. Igualis uno na ang ato ang game 1 sa ato ang bakbakan sa undercard between team Sidoba versus team Consolacion. Servisyo Albert para dos. Agay Albert Malayat ang agila. Tuara na counteran mauray na ingnan. Ayay kahawan pas kang manang kay gibarbasan man. Side out. Igualis uno lagi po na itong score. Servisyo Marcos para dos. Tuara. Kamang na, nanikop nagbaki. Si good item. Tuara mirakrak na si Jobert. Awas na. 2-1 na. 1-2. Kine para 3 ni. Ayay, Jobert. Awas again. Muraga. Ayay, kini para 4 na ni. 3-1 na itong score. Pabor sa team Consolacion. Ayay, 1 na. Agay, tuara girakrakan ni Sadam. Tuara. Padpad na si Marcos. Ayay, kab pa. Ayay, nakuha pag Konsial. Tuara, gumaan na sa Vice Pensukan. Kini, good item na. Wala, good item. Hawan pas kang manang kay gibarbasan man. Kini servisyo Jobert para dos. Agay Jobert, mi pusing, mi pabuto. Agay, hawan pas kang manang kay gibarbasan man. Gibarbasang Marcos. Servisyo Jomar. Jomar tuara gilobo. Gibosdak ni Sadam. Gilayatan Jobert. Sadam and Jobert kombinasyon. Agay! Gitanaw na lang ni Marcos. Miagi ang maral sa babaw. Uwana. Gibarbasa ni Jobert. Hawan pas kang manang. Servisyo Jobert Sadam Forever. Ayay, tuara sintro. Tok mo ni Albert. Sound pa ha? Gipabutan Jobert pikas kanto. Paadpas Konsial. Banda. Ayay ka. Auto nga blo. Servisyo Konsial Joel para 4.
Ay, Jumar milayat. Kuhang Sadam. Ay, tuara pad na Jubert. Gilayat ang Marcos. Ay, tukod na. Wana, sound pa. Gipon ang Sadam. Ay, kaniha. Hala. Ay, Jubert! Patay nga nabitay. Stay. 4-1 na. Kini serbisyo konsyal para 5. Agay hinay. Lanabasan ni Jobert. Gilapdo sa Marcos. Aktura sa stopper. Nakayot pag yun. So San Roses. 5-2 na. Oh, 5-1. 5-1. 5-1. Kini para sa isang serbisyo konsyal Joel gihatag ni Sadam Lobo. Ay, saktos latos. May ganang sound pa. Ay, wana gibarbasan ni Marcos. Awan pas kang manang. Oh, change court. Labaw ang team Konsolasyon sa atong game 1 sa atong bakbakan undercard. Shout out nila ni Kapapart, Eric Lasarte ug ni Manuel Sertraya Diaz Langtad. Serbisyo Konsihal Joel para City. Ay, tuara. Ay, milapos. Katuray na ingnan. Bangagre ang team Konsolasyon. Courtesy sa tira ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. O, serbisyo Albert. Ay, tara. Laras Jumar. Ay, gilabay gawas. 6-2 na itong game 1 in favor of team Konsolasyon. Kini para 3 serbisyo Albert. Ay, Jumar. May pabuto na basuka. Tuara gipunan pag Bulls Joel. Uy, away. Sus, banga goy. Paksit Bilbil. Side out. Serbisyo Marcos na baro sa gol. Marcos, rak. Tuara. Ligwat Jumar. Ay, tuara. Lobo pa. Ay, Jomar to Sadam. Ay, tuara. Sound pa Marcos. Hala kaniha. Kanira na ingnan. Tuara. Barag si Sadam. Yan saya. Papag Marcos napasayaw sa saya. Okay, serbisyo Marcos. Layat si Zumar lah. Marcos again. Paksit Bilbil. Kuyaw, napasayaw ang Papa Marcos Sayaw. O, serbisyo Marcos na baro sa kul. Time out. Dos na. 8-2 ang atong score. 8-2 kini serbisyo Marcos para 9. Ay, Konsyal Pusnak. Grabe ang gibarbasa ni Konsyal. Awan pas kang manang. Serbisyo Marcos. Ay, para 9 na ni. Agay. Side out. Mula sa team Sidoba. Okay ni mula sa team Sidoba para 3 ni. Serbisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jobert serve. Kuha ni Marcos agay. Tuara. Paday team rin ni Jobert. 9-2 ang ato score. In favor of team Konsolasyon. Okay ni serbisyo Jumaruma, the king of backstop. Awas na. Side out. 9-2. Okay ni serbisyo Sadam para 3. Agay, tuara Sadam. Gilara si Sadam. Gitubag ni Jomar. Marcos.
Padparang Marcos. Ay, lamia pagka-pleasing ni Jobert. Makahilo ang tira ni Jobert. Mr. Explosive Barsinas. 3 na, kini para 4. Servisyo sa Dam Forever na game breaker. 3-9 ha. Agay gitlatos. Lagi. Gi. Auto nga blow. Side out mula sa Team Konsolasyon. Servisyo konsihal para Gis. Agay gibutan sentro. Kamang ni Jomar. Gipon ang Sadam. Tukmo ni Albert. Good item. Wala pa. Hala kini lugaw na. Wala. Sugod ang krimina ni. Ayay ka. Kini renaingnan. Hala ni Duta 2. Kinaw tiray sakto. Hala ka ni uliyam ng mga tao. Wala. Yayay na si Idol Jobert Barsinas. La. Yasay. La. Papang Marcos guys ha. Taga puntos ni Marcos. Sayaw ya papa. Ay, ito ara. Jobert may pabuto. Sound ni Jomar. Albert, pikas kilid. Gikabyo na ni Marcos. Bad item. G-stress na nga to score. Kina para 4 servisyo Albert. Giligwatan ni Marcos. Laom tunnel ni Agi. Di madawat. 4 G's na. Agay, awas na ang timbre ni Konsihal. I-score again. Shout out ni Jim Hiniralaw ni Minso, Alan Villarin, Boss Opaw. Boss Opaw niya sa Barili, kini si Alan Villarin. JC Hiniralaw, aka Daot. Shout out. Size G's na, size G's. May gukod na. Mihata na gukod ang Team Siduba. Shout out Cindy Boy Baramida diha sa Lamak Pinamungahan. Shout out Jason Encilia diha sa Nalhog Dalagit. Shout out Philip Adrian Dualo. Shout out Joseph Kanumay diha sa Lamak Pinamungahan. Andoy Pordoy ni Nori Lawas diha sa Kiyot. Shout out Ralph Villalos diha sa Lindogon na Sibunga. Shout out Sian Nicole Rebilla. Shout out. Servisyo Albert para City. Agay tok mo ni Albert. Sound pang Marcos. Butay kanto. Kuhan Jobert. Pick Jomar. Fire. La tuara. Ayay tuara. Awas na. City na. Wana may aksyon nagtariling. City Gis. Gine para 8. Konsihal. Tok mo ni Albert. Agay Marcos. Marcos. My goodness Marcos. Otso na. Gini para 9. Agay. Tuk mo di Sadam. Kuhang Jomer ni Skilid. Gibaw sa ni Jobert. Wala ge. Wana nagrinakrakay na. Wana nagbaha ng mga bomba. Hapa na mo. Agay. Noy bijis na. Noy bijis kini para igualis na. Ayay. Hala tukod lubo kayo. Ayay Sadam napadpad dito sa kanto. Dara. Papa ni Marcos. Numero 1 nag-coach sa iyang anak. Gikotsan gyud sa iyang kaugalingong amahan si Marcos. Ay tuara. Wala. Ay. Wala tay. Nabitay tay. Nahamag si Marcos Navarro sa goal. Side out. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barsinas. Lakat. Nanubay linya. Score. Iguales G's na ang atong game 1. Iguales G's na ha. Iguales G's na. Kini para labaw. Para overtake na ang Team Siduba. Agay lubog yatag. Gipikhan ni Jobert. Gilayatan ni Jomar. Ala! Laki na stiguhay na.
Gi! Gi baguros. Tuara. Kada. Kini. Wala. Sugod ng krimen ni. Kada. Ay ka. Laka diha. Side out. Iguales G sa gatos ko, iguales G sa atong gibuhat sa atong undercard bakbakan between Team Consolacion versus Team sino ba? Lubong at Tibre. Giumbak ni Jomar. Kuhan Jobert. La. Tuara. Baha ng mga bomba. Ay! Laong ta nilang tira ni Jobert. Oh. Hala kaniya. 11 na. Ini for the win na. Para daw kang Team Consolacion sa itong ay, ipus na kay Pus Joel. May ganda sound pa sa dam na. Tulo ka pus na. Kuha na mila pus na. Bangag na. Gibarbasan ni Consihal Joel. Hawan pas kang manang daog na ang Team Consolacion sa itong game 1.